ऑफलाइन रे हेबो कि ओडिशा पुलिस एसआई एग्जाम कौन रही इनफॉरमेशन संपूर्ण वीडियो जदि देखिए आपण जानी परिबे। जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करे समस्ते भल थे एवं पढ़ापढ़ी भलसे करुवे। तो सांग मैंने टॉपिक भीतर को आसीबा। तो देखंतु गोटे आर्टिकल बाहरी थिला बा न्यूज पेपर रे गोटे आर्टिकल बाहरी थिला जे आर्टिकलटा कौन होछि ना देखंतु ए पोस्टटा को मु ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल रे बा यूट्यूब रो पोस्ट सेक्शन रे एटा ऑलरेडी अपडेट अछि सेठी आपण देखि परिथिबे। तो एठी पेपर रे बाहरी थिला जे ऑफलाइन रे हो नियुक्ति परीक्षा। तो ए रिलेटेड कौन इनफॉरमेशन रही आमे डिटेल से जानिबा। जे देखंतु जे एठारे कौन हिछि ना न्यूज पेपर रे एनै की गोटे आर्टिकल छपा हेछि एवं एथिरे मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं मुख्य सचिव को एठी दाबी पत्र पठा हेछि। जे दाबी पत्र कौन पठाई छे ना सेमान को दाबी पत्र पठाई हेछि जे ऑफलाइन रे एग्जाम हेउ बोली कि जहाँ भी ओडिशा रे एग्जाम हेबो बा एग्जाम हेबा को जाउछि सबु गुडा ऑफलाइन माध्यम रे एग्जाम हेउ बोली कि एथिरे मेंशन हेछि एवं एथिरे कुहा जाइछि जो आशायी प्रार्थी माने अछंती एग्जाम देबे सेही माने एठारे सेमानकु माने चिठी देइछंती बा दाबी पत्र पठेइछंती जे जहाँ भी एग्जाम कंडक्ट करा जिवो ताहा ऑफलाइन माध्यम रे कंडक्ट करा जाओ। एठी ओडिशा पुलिस एसआई कथा भी कहा जाउछि बा आउ जहाँ भी नेक्स्ट आसीबो एग्जाम गुडा से गुडा को नेकी एठारे दाबी पत्र देइछंती जे किछि आशायी प्रार्थी से माने बा एस्पिरेंट देइछंती पत्र बा दाबी पत्र देइछंती एवं पठेइछंती जे ऑफलाइन माध्यम रे एग्जाम हेउ एवं काहे कि ऑफलाइन रे एग्जाम हेबा पई एठी कहउछंती। देखंतु जहाँ भी एठी एग्जाम होउछि ओडिशा रे जहाँ भी एग्जाम होउछि सेठारे शिफ्ट वाइज एग्जाम होउछि माने जेते भी आशायी प्रार्थी बा जेते भी एग्जाम दउछंती कैंडिडेट माने से माने शिफ्ट वाइज दउछंती एवं से माने गोटे डेट रे एग्जाम देउ नाहंती से माने मासे सारा चालुछि एवं ऑनलाइन माध्यम रे तो जानी छंती बेसी ऑनलाइन रो सुविधा नाही तेणु करी से माने गोटे दिन रे एग्जाम करि पारु नाहंती से माने शिफ्ट वाइज एग्जाम करूछंती एवं बहुत दिन लागि जाउछि एग्जाम पई जहा द्वारा कोन होउछि ना जेते बेले रिजल्ट बाहरुछि सेते बेले नॉर्मलाइजेशन रे असुविधा हेउछि। असुविधा केमती होउछि देखंतु जे कोनोसी कैंडिडेट माने एग्जाम दउछंती शिफ्ट वाइज एग्जाम दउछंती शिफ्ट वाइज एग्जाम देबा द्वारा शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर भी मध्ये चेंज होउछि। क्यों शिफ्ट रे इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पडुछि तो कोठी पूरा इजीली पडुछि को शिफ्ट रे एवं को शिफ्ट रे बहुत हार्ड ही पडुछि क्वेश्चन गुडा को। तो सेही गुडा को जो पिला गुडा भल पिला भी मध्ये एथिरे बाद पाई जाउछंती माने भल पिला जदि एते हार्ड क्वेश्चन से एग्जाम रे लेखिबो बा करि पारु नाहंती सॉल्व करि पारु नाहंती किंतु भल पिला भी मध्ये एथिरे किछि प्रभाव पडुछि। प्रभावटा होछि जे जो क्वेश्चन हार्ड हे कि आसुछि गोटे शिफ्ट रे पूरा लोएस्ट लेवल रो क्वेश्चन आसुछि आ गोटे शिफ्ट रे हाई लेवल रे क्वेश्चन गुडा आसुछि जहा द्वारा भल पिला भी मध्ये एथिरे नॉर्मलाइजेशन होउछि जो नॉर्मलाइजेशन होउछि से नॉर्मलाइजेशन रे बहुत भल पिला भी मध्ये कम मार्क रे से माने कटि जाउछंती एवं एथिरे कट ऑफ भी मध्ये से मानकर हाई जाउछि जो माने एठी इजीली बा जो मानकर शिफ्ट रे इजी क्वेश्चन पड़ी थिला से माने तो ऑलरेडी भल ही करिछंती एवं जो माने भल पिला हेइथिले भी तांकर शिफ्ट रे जदी हार्ड क्वेश्चन पडुछि से माने भल से करि पारु नाहंती जहा द्वारा नॉर्मलाइजेशन समय रे एही प्रॉब्लम होउछि जे नॉर्मलाइजेशन समय रे भल पिला भी मध्ये बाद पाई जाउछंती एवं खराब पिला भी मध्ये से माने तांकर कम मार्क थाई कि भी मध्ये से माने तांकर
ଭଲ ସ୍କୋର ଆସୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କଟଅଫ୍ଟା ଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭରସା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେମାନେ ନିଜ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରେଜଲ୍ଟକୁ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ଯେ ଭଗବାନ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ଠିକ୍ ଆସୁ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ନେଇକି ସେମାନେ ଯାହା ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୁଡ଼ା ବା ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଏଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚିଠି ପଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହା ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ ବୋଲିକି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲାଭ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ, ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ, ଯେତେ ବି ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି କେବଳ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହିଁ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟରେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟରେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ ଏବଂ ଅଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେମ୍ ରହୁ। ତାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ସେମ୍ ରହୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେବ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭଲ ପଢ଼ିଥିବ ସେ ଭଲ ସ୍କୋର୍ କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପଢ଼ିନଥିବ ସେ ଭଲ ସ୍କୋର୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ରେ କଟୁଥିବାରୁ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବି ଜାଣିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କଠିନର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁଛି। ତ ସେଇଟା ହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ ନିହାତି କହିବେ ଯେ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଭଲ କି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଭଲ ଏକ୍ଜାମ୍। ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠାରେ SI ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବି ଏଥିରେ ଗୁଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେ ନିହାତି SI ପରୀକ୍ଷା ବି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ SI ବି ଅଫଲାଇନ୍ରେ ହେବାର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତ ନିହାତି ମୋ ହିସାବରେ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଏମିତି ଭଲ ପିଲା ବି ବାଦ ପଡ଼ିଯିବେ ଯଦି ଏମିତି ସିଫ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ହେବ। କାହିଁକିନା କେଉଁ ସମୟରେ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହାର୍ଡ଼ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ଲୋଏଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା। ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ମତରେ ତ ଅଫଲାଇନ୍ ହେବା ଭଲ ହିଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ ମୋ ହିସାବରେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଭଲ କି ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଭଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ରହିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଇନଫର୍ମେସନ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନଚେତ୍ ଅଫଲାଇନ୍ ଭଲ ନା ଅନଲାଇନ୍ ଭଲ ଆପଣ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆନାଦର ଟପିକ୍ ନେଇକି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।